So before we go into details about the molecular geometry yang lain, okay, I nak ajar you dulu tentang how to determine the polarity of the molecule. After we learn about the polarity, then we will proceed back kepada another types of molecular geometry. So, macam mana kita nak determine polarity? Sebelum kita boleh determine polarity, kita patut tahu dahulu. Okay, ada berapa jenis polarity? So, polarity terbagi kepada dua, which is polarity of the bond dan juga polarity of the molecule. Kalau melibatkan polarity of the bond, of course tentang kita punya bonding lah antara central atom dan juga terminal atom. So this bonding between central atom dan juga terminal atom, ada yang polar bond, ada juga yang non-polar bond. So kita nak tahu that bonding itu sama ada polar bond ataupun non-polar bond. It depends on the difference in electronegativity. Kalaulah the electronegativity between the two atoms adalah sama, it means that bond is non-polar bond. Kalaulah the electronegativity between the two bonding atoms adalah different, okay, so that bond akan menjadi polar bond. Alright, so the other polarity adalah polarity of the molecules. Jadi dalam satu molekul as a whole, you boleh determine dia punya polarity, and inside that molecule, the bond also you can determine its polarity. So, polarity of the molecule, kita ada polar molecule dan juga non-polar molecule. So, macam mana kita nak tahu that molecule is polar ataupun that molecule is non-polar? It depends kepada dipole moment ataupun kita panggil sebagai mu. Okay, this value of mu, okay, akan menentukan kita punya polarity of the molecules. The polarity of bond is shown by using the partial positive charge and also the partial negative charge. Partial positive selalunya pada atom yang kurang elektronegatif, and partial negative selalunya pada atom yang lebih elektronegatif. And also the arrow is used to indicate the direction of bond polarity from less to more electronegative. Maksudnya bila kita draw nanti, sorry sekejap ya. Okay, so nanti once you draw, bila you draw nanti, okay, katakanlah kita ada dua jenis atom antara H dengan Cl. Okay, antara H dengan Cl kita boleh tengok dia punya electronegativity. Okay, hydrogen lebih more electropositif ataupun less electronegative. So partial positif akan duduk pada hydrogen, partial negatif akan duduk pada kita punya chlorine. So dicakap dekat situ, the arrow is used to indicate the direction of bond polarity from less to more electronegative. So kita akan tunjuk kat sini direction of polarity, direction of bond polarity ataupun kita panggil selalunya arrow ni sometimes kita panggil sebagai bond dipole. Okay, so bond dipole ni akan ke arah sana. Okay, menuju ke arah kita punya Cl atom, sebab Cl lebih elektronegatif. So it mean the bonding electron kat sini tu, the bonding electron akan banyak tertarik, okay, akan banyak tertarik ke arah Cl sebab Cl lebih elektronegatif compare kepada hydrogen. Okay, so kita ada polar bond kat sini. Polar bond is a covalent bond between different atoms and have different electronegativity in which the distribution of the density of the bonded electron pair is asymmetrical. Macam I beritahu you tadi lah. Density of bonding electron pair tu banyak tertarik kepada chlorine sebab chlorine lebih elektronegatif. So example kalau tengok kat sini, okay, bromine, okay, the electron cloud of electron untuk bromine ni lebih bigger berbanding dengan hydrogen. So bromine lebih elektronegatif berbanding dengan hydrogen. Untuk non-polar bond is a covalent bond between same atom and have same electronegativity in which the distribution of the density of the bonding electron pair is symmetrical. So diorang nampak, as you can see here, the electron, cloud of electrons between diorang, they sharing the equal density of electrons. Okay, equal density of bonding electron. So ini dapat banyak ini pun dapat banyak ini. Berbeza dengan polar bond tadi. Okay, example-nya bromine Br2. Okay, diorang ada same electronegativity.
identify the polarity of bond for the molecule. So N2, it happen between the same atom. So this one must be non-polar bond. HF between two different atom. Fluorine lebih elektronegatif berbanding dengan hydrogen. So this one must be polar bond. O2 same electronegativity. So ini adalah non-polar bond. So HBr different electronegativity. Bromine lebih elektronegatif berbanding dengan H. So the bond between H dengan bromine itu adalah polar bond. Alright, so make sure you remember the definitions of polar bond, the definitions of non-polar bond, the characteristic of the polar and the characteristic of the non-polar bond. Okay, so let's see the polarity of the molecule. So polarity of the molecule, it depends on the dipole moment of the molecule, where this dipole moment, it depends kepada electronegativity of atoms. So this electronegativity of atoms akan play a big role in determine the direction of the dipole moment ataupun the direction of the bond dipole. Selalunya kita punya bond dipole, kita punya arrow tu lah. Misalkan ni arrow this one. Sorry. Ada pusuk you. So this arrow, before this kita panggil sebagai bond dipole. But right now, this arrow kita panggil sebagai dipole moment. Okay. So the directions of that dipole moment akan determine kita punya polarity. Sama ada molekul itu polar ataupun non-polar. Alright. So the direction of the dipole moment sentiasa menghala ke arah atom yang lebih elektronegatif. Sebab kita tahu bonding electrons akan tertarik ke arah atoms yang lebih elektronegatif in that molecule. Okay. So dipole moment arise when there is separation of charge due to differences in electronegativity. The larger the differences, the bigger the dipole moment. What is the dipole moment? Dipole moment ataupun mu is a measure of molecular polarity. It is defined as the product of the magnitude of the charge and the distance that separate the center of the positive and the negative charge. So, untuk measurement, dia adalah actually unit of measurement sebenarnya kita punya dipole moment ni a way to measure kita punya polarity. So dipole moment ini melibatkan pengiraan antara separation of charge dan juga distance. As you can see, distance antara dua atoms yang berbeza charge, kita ada positive ion dan juga negative ion. So this is the distance between them. As you can see here, ini kita ukur dia punya distance. Okay. And then kita ada separation of charge, which kita ada partial positive dan juga partial negative. So mu is equal to separation of this charge times dengan the distance between these two ion. Alright. So how can we determine which molecule is polar and which molecule is non-polar? So there are certain characteristics of the polar and the non-polar molecules. Let's see the first one of the polar molecule first. So untuk polar molecules with different atoms and arranged asymmetrically. Okay. So selalunya kalau kita nak tahu molekul tu polar ke ataupun tak, kita check ciri yang pertama. Adakah dia symmetrical ataupun dia asymmetrical? Asymmetrical maksudnya dia punya terminal atoms tu different electronegativity ataupun that molecule ada long pair. So bila that molecule ada long pair, kalau kita try to cut the molecule guna plane of symmetry, kita takkan dapat atom yang balance on both side. Okay, itu maksud dia. Sebab that long pair akan menghalang daripada kita dapat balance molecule, balance electron on both side. Okay. And then untuk polar molecule, of course, the dipole moment cannot cancel each other. As you can see here, kalau NFF dengan H, okay, kita tengok kat sini. Ini nitrogen. So this one is fluorine and this one pun fluorine. Antara fluorine dengan nitrogen, fluorine is more electronegative compared to the nitrogen. Therefore, the dipole moment, okay, direction of dipole moment will proceed towards fluorine. Direction dipole moment akan proceed towards fluorine. Hydrogen kurang daripada kurang elektronegatif compared to nitrogen. That's why hydrogen punya dipole moment ke arah nitrogen. As you can see here, this bond dipole ataupun this dipole moment kita tak boleh nak cancel out. Kita hanya boleh cancel out kita punya dipole moment kalau arah dia bertentangan. Contohnya macam ni. Okay.
Nampak? Satu ke kiri, satu ke kanan. Dan this dipole moment kita boleh cancel out each other. Contoh. Okay. Dan apa lagi kita boleh cancel out each other? Contoh structure tetrahedral. Okay. Macam ni. Macam ni. Diorang semua structure yang symmetrical. So this one boleh cancel out each other. Contoh lagi trigonal planar. Okay. One dipole dia boleh cancel out each other. This one boleh cancel out dengan this one. This one boleh cancel out dengan this one. Okay. So you kena tengok. Selalunya molekul yang ada lone pair, dipole moment dia tak boleh nak cancel out each other. Kecuali square planar. Okay, untuk square planar, structure dia macam ni. Square planar, structure dia like this. Okay, contoh saya bagi pada you. A, B, 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 B. Dia ada dua lone pair. Okay. Katakanlah, you tahu kan, something yang ada lone pair, selalunya dia arrange dia asymmetrical. Okay. Tapi berbeza untuk square planar. As you can see, katakan B lebih elektronik negatif. Okay. Dia tertarik kepada sana, sana. One dipole tarik ke sana, dipole moment tertarik ke sana. Dia boleh cancel out even though that molecule ada lone pair. Sebab tu kita cakap, even though dia ada kategori like, selalunya polar molecules akan ada polar bond. Kalau ada polar bond, selalunya akan ada polar molecules. Okay. Tetapi ada juga situasi di mana adanya polar bond tetapi molekul tersebut as a whole non-polar molekul. Contohnya adalah square planar. Okay. That bond might be polar. Tapi as a whole, okay, molekul itu secara keseluruhannya adalah non-polar molekul. Because the bond dipole ataupun the dipole moment can cancel out each other. Okay, sebab itu ini anomalous cases dia. Ini adalah anomalous cases untuk square planar dan juga linear. Okay. Kita nak padam sikit. So, kalau kita tengok dekat sini, this bond dipole tak boleh nak cancel each other nampak? Dia punya direction semuanya ke arah fluorine, ke bawah. Dia punya mu. Okay, the dipole moment dia ke bawah. Okay, macam yang ini. This bond dipole ataupun this dipole moment dengan this dipole moment tak boleh cancel out. This dipole moment, okay, cannot cancel out juga. Dengan the other dipole moment sebelah tak boleh cancel out. Okay, semuanya tak boleh cancel out. So, bila this dipole moment tak boleh cancel out each other, that's why that molecule jatuh dalam kategori polar molecule. Sama juga dengan water. As you can see here, water ada lone pair. Okay, and then oxygen is more electronegative compared kepada hydrogen. That's why the bond dipole ataupun the dipole moment akan tertarik. Okay, the direction of the dipole moment adalah towards oxygen. Okay, you cannot cancel out this dipole moment. Alright? So, once you cannot cancel out the dipole moment, that's why the net dipole moment is not equal to 0. Net dipole moment maksudnya sekarang contohnya untuk water. Okay. This one akan ada nilai. Okay, this one akan ada nilai. Tak sama dengan kosong sebab dia orang tak boleh cancel out. Alright. Now, we proceed kepada non-polar molecules. So, untuk non-polar molecules, as you can see the description there, molecules with different atom and arranged symmetrically. It means the terminal atom with the same electronegativity. Terminal atom dia selalu sama. That's why terminal atom dia mempunyai electronegativity yang sama. And then the second ciri adalah the dipole moment can cancel out each other. Okay, dipole moment can cancel out each other. Can cancel out each other. Contohnya structure di sini adalah tetrahedral. As you can see here, this dipole moment boleh cancel dengan this dipole moment sebab dia arah yang bertentangan. This dipole moment boleh cancel out this dipole moment. That's why sekarang mu dia equal to dia punya mu, net dipole moment mu equal to 0. Okay, and then dia also the trigonal planar. Okay, the same thing. Ini boleh cancel out dengan yang ini boleh cancel out dengan yang ini. Okay, atas bawah arah bertentangan. Sorry, bukan yang itu.
Sekejap show you back. This one boleh cancel dengan this one boleh cancel juga dengan that one. Okay, so as a result, the resultant dipole moment ataupun net dipole moment dia mu equal to 0. Molecule without lone pair on the central atom. So kesemua basic molecular shape adalah non-polar molecule. It means basic molecular shape yang 5 tu, which is linear, tetrahedral, trigonal planar, trigonal bipyramidal dan juga octahedral. Kesemua basic shape adalah non-polar molecule. Even though they have the polar bond, tapi as a whole molecule adalah non-polar molecule. Tak semestinya kalau non-polar molecule wajib ada non-polar bond. Tak semestinya kalau polar molekul wajib ada polar bond. Walaupun kebanyakan polar molekul mempunyai polar bond, tetapi tidak semestinya. Alright? Okay. So let's see the polarity of this basic molecular shape or the basic molecular geometry. Untuk linear shape, the polarity is non-polar. As I told you before, kesemua basic molecular geometry adalah non-polar molecule. So tulis kat situ non-polar molecule. Non-polar molecule. Ini pun non-polar molecule. Ini pun non-polar molecule. Ini pun non-polar molecule. So, reason dia. Okay, apa reason dia? Reason yang pertama yang you kena bagi. Okay, so, you kena cakap the molecule is symmetrical. Okay, molecule is symmetrical and hence the dipole moment can cancel out each other. Okay, molecule tu symmetrical, dipole moment can cancel out each other. Hence, net dipole moment is equal to 0. Therefore, so the molecule is non-polar. Selalunya kita akan letak 4 poin ini untuk penjelasan bagi polarity. Kalaulah you tahu molekul tu apa, contohnya molekul tu adalah CH4, and then you kena state lah dalam CH4 tu ada berapa banyak non-polar bond. Contoh dekat CH4 ada 4 non-polar bond. Kena state lah non-polar bond between C and H. Okay, macam tu. Tapi disebabkan yang ni general saja, I tak letak dia punya molekul apa. Okay, just general things. So, I just bagi this 4 point. You kena state molekul tu symmetrical. Therefore, dipole moment dia tak boleh cancel out. Therefore, the dipole moment can cancel out each other. Hence, the net dipole moment equal to 0. So, the molecule is non-polar molecule. Okay. So, kesemua basic shape ini adalah non-polar molecule. Selalunya, bila melibatkan soalan polarity, dia minta you bagi reason. Kenapa that molecule you cakap polar? Kenapa that molecule you cakap non-polar? Okay, so let's see some example. For this one, okay, kita akan draw the Lewis structure of CO2, then we will determine the polarity and give the reason. So, untuk CO2, kalau kita tengok Lewis structure untuk CO2, kita tahu carbon ada 4 valence elektron, oksigen ada 6 kali 2 sama dengan 12. So, 12 tambah 4, 16. Okay, so ada 16 elektron. So, kita lukis structure di Lewis CO, and then tolak dengan bonding elektron ada 4. So, balance-nya ada 12. So, kita isi balance elektron pada terminal atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Carbon belum octet lagi. So, kita octetkan kita punya carbon. So, octetkan kita punya carbon.
So kita dapat Lewis structure yang betul. Okay, the correct Lewis structure kita akan dapat. So the correct Lewis structure kita akan dapat kejap ya. Ya Allah. So the correct Lewis structure yang kita akan dapat after kita buat double bond adalah C double bond O double bond O. Okay. Okay. So now polarity dia non-polar ke polar? So kalau kita nak tahu dia punya polarity, kita kena lukis dulu the dipole moment arrow tu. Okay. So as you can see here, antara karbon dengan oksigen, karbon group 14, oksigen group 16. So kita tahu dekat situ oksigen lebih elektron negatif berbanding dengan karbon. Jadi bonding elektron akan tertarik ke arah oksigen. So we draw the dipole moment tertarik ke arah oksigen. Tertarik ke arah oksigen. So now, that dipole moment, kita boleh cancel out ke tak boleh cancel out? This dipole moment disebabkan di arah bertentangan, therefore this dipole moment can cancel out. Okay, can cancel out. So, bila this dipole moment can cancel out, that's why the polarity of this CO2 molecule adalah non-polar. So, kita bagi dia punya reason. First kali kita akan cakap dia structure symmetry ke tak symmetry. Kalau CO2, first kali CO2 kita tahu dia adalah symmetrical. So, CO2 molecule has symmetrical shape. Second point, asymmetrical shape, sama lagi, and has two polar bond. Kalau dia bagi molekul untuk you kena cerita tentang polar bond and has two polar bond between C and O. Okay. The dipole moment can cancel out each other. CO2 molecule has symmetrical shape and has two polar bond between CO. Dipole moment can cancel out each other. So, kita masuk point yang seterusnya. Hence, ataupun so, the net dipole moment mu is equal to 0. Masuk point keempat. Hence, CO2 is non-polar molecule. And then bagi another point, the molecular shape of CO2 is linear. Okay. So that's I bagi a few point dekat situ. Now kita lukis CF4 pula. Untuk carbon kita tahu ada 4 valence elektron. Fluorine ada 7. 7 kali 4 sama dengan 28. 28 tambah 4 dapat 32. Okay. Tolak bonding elektron dia berapa? Tak apa, kita lukis dulu C F F F F. Okay. So, bonding elektron ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 32 tolak 8 dapat berapa? 24. Okay. So, kita isi elektron pada terminal atoms. Valence elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, this is the correct molecular geometry untuk CF4. So, bila you dah belajar tentang molecular geometry, you kena draw dia dengan correct molecular shape. So, structure ini adalah tetrahedral, which is one of the basic shape. So, kita draw dia punya
dipole moment arrow tu. So disebabkan fluorine lebih elektronegatif daripada karbon, that's why semua dipole moment akan ke arah fluorine atom. As you can see here, the dipole moment ataupun setengah buku cakap bond dipole can cancel out each other. Yang atas boleh cancel out yang bawah, yang kanan boleh cancel out dengan yang di kiri. That's why this molecule adalah non-polar molecule. Lagi-lagi you tengok terminal atoms dia semuanya sama electronegativity, sama jenis So structure dia pun symmetrical. Okay, so kita bagi reason. CF4 molecule is symmetrical and has 4 polar bond between C and F. Macam I bagi tahu you sebelum ni, even though that bond is polar, tapi as a whole molekul dia adalah non-polar. Contoh antara C dengan O. That bond adalah polar bond, tapi as a whole is a non-polar molecule. Sebab tu saya pernah cakap pada you, tak semestinya kalau bond tu polar, that molecule kena jadi polar bond. Tak semestinya kalau bond tu non-polar, that molecule wajib jadi non-polar. Tak semestinya. So kita continue point seterusnya. The dipole moment can cancel out each other. So the net dipole moment, which is mu equal to 0. Yang keempat, hence CF4 is non-polar molecule. The geometry of CF4 is tetrahedral. Alright? Aku dah cek ke sana. Okay. So kita dah settle dah 2. So sekarang kita boleh lukis untuk CH3F. Untuk CH3F kita tahu karbon 4 valence elektron, hidrogen 3, fluorine ada 7. So totalnya adalah 14. So C bond apa? F, and then kita ada H. Kita ada H. So, as you can see here, this structure pun tetap tetrahedral sebab kita ada 4 bonding pair. Okay, macam I ajar you sebelum ni, basic shape dia kalau you ada 2 bonding pair, itu adalah linear. Kalau you ada 4 bonding pair tetrahedral, kalau you ada 3 bonding pair trigonal planar, kalau you ada 5 bonding pair itu adalah trigonal bipyramidal, kalau you ada 6 bonding pair itu adalah octahedral. Okay, so this structure pun sama, tetap tetrahedral. Macam mana molekul dia? So kita lukis dia punya bond dipole ataupun dipole moment dia. Antara karbon dengan hidrogen, karbon lebih elektronegatif, so ke arah sana. Dan juga ke arah sana. And then antara karbon dengan fluorine, fluorine lebih elektronegatif. So the bond dipole akan pergi ke arah fluorine. So this bond dipole, okay, resultant net dia semuanya ke arah fluorine. Okay, you kena draw this bond dipole ataupun dipole moment pada you punya structure, you wajib draw. Kalau you tak draw, you takkan dapat markah. So as you can see there, boleh tak you cancel out that molecule even though this shape adalah tetrahedral. Okay, supposedly I cakap pada you, basic shape patutnya adalah non-polar molecule. Tapi di sini as you can see, terminal atom dia tak sama.
Okay, terminal atom dia ada fluorine dan juga hidrogen. So, bila adanya terminal atom yang berbeza macam ni, even though dia adalah basic shape, dia boleh jadi polar molecule. So, this one adalah polar molecule. Okay, so even though dia basic shape, tetapi dipole moment dia cannot cancel out each other. So, the net dipole moment tak sama dengan kosong. Therefore, CH3F adalah polar molecule. Even though the geometry is tetrahedral. Okay. So, apa explanation bagi CH3F? Untuk CH3F, as you can see here, the structure of the molecule is asymmetrical. Maksudnya, not symmetrical. Sebab apa? Kalau kita belah dia di tengah-tengah macam ni, okay, sebelah sini ada hidrogen ada dengan fluorine. Sebelah sini tak ada fluorine. Okay, dah tak symmetrical. You belah kat sini pun dah tak symmetrical. Belah di sini pun you tak symmetrical. Okay, you takkan dapat balance number of atoms bila you buat plane of the symmetry. Okay, so that's why CH3F adalah asymmetrical molecule. So letak kat situ CH3F molecule is asymmetrical. And has one polar bond between CF and 3 non-polar bonds between CH. Okay. So, point kedua, the dipole moment cannot cancel out each other. So, point yang ketiga, so the net dipole moment mu not equal to 0. Point yang keempat, hence CH3F is polar molecule. Even though the shape is tetrahedral. Cantik kan tempat ni? Rasa-rasa tempat ni ada kat mana? Okey, nanti jangan lupa jawab soalan tersebut. Okay, so let's see untuk ammonia. Okay, jom lukis Lewis structure untuk ammonia. So, setelah I calculate all the long pair, bonding pair semua, so I dapat the Lewis structure ammonia adalah N, ada long pair kat situ, ada H, ada H, ada H. So, ini adalah Lewis structure untuk ammonia. Kalau based on this Lewis structure untuk ammonia, kita tahu ammonia sekarang ada 3 bonding pair plus 1 lone pair. So, total yang ada dekat situ adalah 4 electron pair lah. So, ada 4 electron pair di situ. So, kalau 4 electron pair, selalunya basic molecular geometrinya adalah basic geometrinya. Kalau 4 electron pair, basic geometrinya adalah tetrahedral. Tapi sekarang, apabila
Kita tahu kan kalau basic geometry, tetrahedral is mean ada 4 bonding pair, 0 lone pair. Tapi sekarang ada 3 bonding pair, 1 lone pair. So maksudnya, the molecular geometry tu bukan lagi tetrahedral. The molecular geometry basicnya asalnya datang daripada tetrahedral, tapi once ada 1 lone pair, so the molecular geometry kat sini akan jadi band shape ataupun V shape. So the molecular geometry untuk ammonia adalah band. Right, so structure-nya adalah band. Okay, untuk polarity, as you can see here, polarity dia polar ke non-polar. I dah beritahu you sebelum ni, kebanyakan molekul yang mempunyai lone pair, selalunya shape dia adalah asymmetrical. Okay, molekul yang ada lone pair selalunya adalah polar molekul sebab shape dia asymmetrical. Okay, tidak symmetry. So this one adalah polar molekul. So kalau kita lukis dia punya dipole moment, semuanya akan menghala ke arah nitrogen sebab nitrogen lebih elektronegatif berbanding dengan hidrogen. Tambahan lagi ada lone pair di situ ya. So that dipole moment cannot cancel out each other. So kita tulis point yang pertama, NH3 molecule is asymmetrical. Symmetry asymmetrical. Okay, maksudnya tidak simetri. And has one lone pair and 3 polar bond. Which is antara N dan juga H. Okay. So the molecular geometry of ammonia is band shape. So molecular geometry dia adalah band shape. You can see kalau structure band shape ni dia bukannya basic. Selalunya kalau bukan basic molekul dia adalah polar molekul. So point seterusnya kita cerita tentang dia punya dipole moment. Dipole moment cannot cancel out each other. So dipole moment dia tak boleh cancel out each other. So net dipole moment mu not equal to 0. Point keempat, hence ammonia is polar molecule. Saya akan jawab macam itulah. So seterusnya adalah water. So kita lagi untuk water. As we can see here, untuk water kalau kita draw the shape O H and then dia ada 2 pasang lone pair dekat situ. So untuk water kalau kita tengok dia punya bonding pair dengan lone pair, so dia ada 2 bonding pair, dia ada 1 lone pair. So total electron pair adalah 4 electron pair. So bila ada 4 EP, basic geometry dia adalah tetrahedral. Anak betul kan? Oh my god, I tersalah ni. Untuk ammonia, structure dia bukan band Ya Allah, I tersilap. Untuk ammonia, structure dia bukan band. Ammonia molecular geometry dia adalah trigonal pyramidal. I tersilap ni, minta maaf banyak-banyak.
water baru band ataupun V shape. So band shape ni bentuk V So untuk ammonia adalah trigonal pyramidal. Okay, so as you can see, kenapa nama dia trigonal pyramidal? Okay, sebab dia ada, you nampak kan kat bawah ni, bentuk dia macam piramid dekat bawah. Okay, dia bentuk segitiga, and then kat dia punya base tu macam piramid. So that's why nama dia trigonal pyramidal. So betulkan ni trigonal pyramidal. Trigonal pyramidal tak sama dengan trigonal bipyramidal berbeza. Okay. So untuk water, barulah dia punya molecular geometry ni adalah band. Okay, ini dia punya molecular geometry. Basic geometrinya datang daripada tetrahedral. Tapi once tetrahedral, apabila that basic shape tetrahedral ada dua lone pair, dia punya bonding pair tu digantikan dengan dua lone pair, so automatically nama molecular geometry-nya adalah band shape. Okay, so polarity-nya adalah polar molecule. So reason kenapa dia polar, the same thing. So once dah ada lone pair, okay, structure tu dah asymmetrical. Okay, so dipole moment tak boleh cancel out each other. Net dipole moment tak sama dengan kosong. So water adalah polar molecule. Kalau kita lukis dia punya dipole moment, so dipole moment dia semua menghala ke arah oksigen. So dipole moment dia tak boleh cancel out each other sebab dia pergi satu arah saja. Resultant dipole moment ataupun net dipole moment dia semuanya ke arah oksigen atas sana. So this one I nak you buat explanation sendiri. Okay, berapa dia punya polar bond, ada dua polar bond lah antara O dengan H. So untuk CO3 minus, I rasa kita pernah lukis kan di structure CO3 minus, C double bond O, double bond O, C double bond O, C double bond O, single bond O. Tak salah kita buat structure, Lewis structure dia C double bond O, and then O, and then 2 minus. Kenapa tangan I asyik ke arah sana Okay, so kita isi dia punya ni lone pair. Okay, so kalau kita tengok this shape, as you can see here, this shape adalah basic shape which is trigonal planar. So basic shape ni trigonal planar. Kita lukis dia punya dipole moment. Dipole momentnya semuanya menuju ke arah oksigen. Okay, this one menuju ke arah oksigen. So as you can see here, this dipole moment disebabkan shape ini adalah symmetrical shape. So the dipole moment boleh cancel out each other. That's why CO2 minus adalah non-polar molecule. So I nak you buat explanation kenapa dia non-polar molecule. Even though dia ada polar bond antara C dengan O, tapi as a whole dia adalah non-polar molecule. So this one tolong buat explanation